बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ा आखिरी सांस ले रहा है, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया और अब खुदा हाफिज़। ये अल्फाज गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर मुनीर अल-बश के अल्फाज नहीं बल्कि तमाचा थे उन अरब ममालिक के लीडरान के ऊपर कि जो इस वक्त गज़ा के ऊपर जितनी भी इसराइली जारहियत जारी है और पिछले 24 घंटों में जिस तरह से इसराइल ने गज़ा के ऊपर एक शदीद बमबारी का बाजार गर्म किया, जिसके नतीजे में अब तक 60 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 162 के करीब शदीद तरीन ज़ख्मी हैं। गज़ा के बहुत सारे इलाकों जिनमें खान यूनिस शामिल है, इसके साथ साथ उन हस्पतालों पे भी बमबारी की गई जिसमें ये फ़लस्तीनी ज़ेर इलाज थे और एक शदीद कहर की रात थी जो कि फ़लस्तीनियों ने गुजारी। पिछला 24 घंटा जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर एक कहर बनकर नाजिल हुआ है और अब इस वक्त कैफियत ये है कि गज़ा के लोग अब मुकम्मल तौर पे इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा और इस जुल्म और बर्बरियत जो उनके ऊपर हो रही है इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं करेगा। अरब ममालिक तो मुकम्मल तौर पे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और मुकम्मल तौर पे किसी भी तरह से गज़ा के ऊपर की जाने वाली इस इसराइली जारहियत के मामले में एक अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ गज़ा में ये भी कैफियत है कि मसाजिद से अब ये ऐलानात होना शुरू हो गए हैं कि ज़मीन से हमारी मदद अब मुनक़िता हो गई है और अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यही है कि गज़ा के लोगों को अब अंदाज़ा हो चुका है कि उनके ऊपर ये जो मुश्किल वक्त अब और पड़ने वाला है, इसके अंदर कोई भी अरब मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा होगा। दूसरी तरफ बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो गज़ा के इस पस मंज़र के अंदर गज़ा के साथ गद्दारी भी कर रहे हैं। इस वक्त हमास के एक रहनुमा उसामा हमदान ने तो ये भी दावा किया है कि रमज़ानुल मुबारक में सीज़ फायर के बाद इसराइल की तरफ से जो गज़ा के ऊपर एक शदीद बमबारी का बाजार सहरी के औकात में गर्म किया गया था और जिसके नतीजे में हमास के बहुत सारे लीडरान जो है शहीद हुए थे। एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, यानी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स थी इसराइल की तरफ से। उसके पीछे एक इस्लामी मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है, यानी फिर एक इस्लामी मुल्क ने गद्दारी की है फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनियों के इस कत्ले आम में वो भी बराबर का शरीक है। इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, हमास के एक लीडर उसामा हमदान ने यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से ये जो है दावा किया है कि उनके बहुत सारे रज़ाकार जो कि भेज बदल के रेड क्रिसेंट या हिलाल अहमर और उसके साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के हुलिये के अंदर भेज बदल के गज़ा में दाखिल हुए और फिर उन्होंने अपना काम कर दिखाया। यानी फिर वो तमाम कोऑर्डिनेट्स के जहाँ पर हमास के रहनुमा मौजूद थे उनके तमाम कोऑर्डिनेट्स इसराइलियों को भेजे और फिर उसके चंद दिन के बाद इसराइलियों ने उन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए उन इलाकों पे शदीद बमबारी का एक सिलसिला शुरू किया, जिसके अंदर निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ साथ हमास के जो रहनुमा थे जो वहाँ मौजूद थे और इस कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई में उनकी भी शहादतें सामने आई। तो इस वक्त यूएई का एक बहुत बड़ा किरदार है, यानी एक खंजर है जो कि फ़लस्तीनियों के पीठ में यूएई की तरफ से घोंपा गया है और इसका अब वाज़े इजहार हमास के एक रहनुमा उसामा हमदान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया जा चुका है। अब इसके साथ साथ आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे में गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें खान यूनिस शामिल है, रफ़ा शामिल है, बहुत सारे इलाके शामिल हैं, उस पर जिस तरह की बमबारी की गई है उसके नतीजे में अब तक 60 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत का जो इस वक्त एक स्टेटमेंट शाया हुआ है, Ministry of Health, 60 martyrs and 162 injuries arrived in Gaza Strip hospitals in the past 24 hours। पिछले 24 घंटों के अंदर जिस तरह से अंधाधुंध बमबारी की गई है और बमबारी के नतीजे में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन और उसके साथ साथ एक कसीर तादाद की फ़लस्तीनियों की 60 तक की तादाद वो है जो कि अस्पतालों में पहुंच चुकी है, जबकि बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कि अब तक मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिनकी लाशें निकालना का काम इस वक्त जारी है, जबकि 162 के करीब वो ज़ख्मी हैं जो कि अस्पतालों में गज़ा के पहुंचाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटा जो था वो कहर बनकर नाजिल हुआ फ़लस्तीनियों के ऊपर और बिला इश्तियाल जो बमबारी इसराइल की तरफ से की गई उसके अंदर पूरे गज़ा को जो है वो मलबे का ढेर बना दिया गया। इस वक्त लग यही रहा है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर इस जिनोसाइड को जो है बहुत तेज़ी से अमल में ला रहा है और बहुत तेज़ी से गज़ा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और गज़ा को जो है इन फ़लस्तीनियों से खाली कराया जा रहा है। यानी फिर जब उनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो फ़लस्तीन के इस गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर इस वक्त कारबंद है और इसमें जो मुजरिमाना गफलत है वो उन तमाम अरब ममालिक की है कि जो इस वक्त किसी भी तरह से कोई मजम्मती बयान
इस इसराइली जारहियत के ऊपर जारी नहीं कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे आंखें बंद करके गजा के हवाले से बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ यमन एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुकम्मल तौर पे गजा के लोगों की हिमायत जारी रखी हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पे चाहे बहरा अहमर में कार्रवाइयाँ की जा रही हों या इसके साथ साथ इसराइल में कार्रवाइयाँ की जा रही हों, वो इसके ऊपर कारबंद है। और एक ऐसा ही हमला हुआ है जो कि यमन से इसराइल के इलाके तिल अबीब के ऊपर किया गया है। इस खबर के ऊपर भी इस वीडियो में नज़र डालते चलेंगे, लेकिन उससे पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया या अगर वो फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि कोई भी अहम वीडियो या अपडेट आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें 2 अस्करी कार्रवाइयाँ यानी मिलिट्री अचीवमेंट हासिल हुई हैं। एक तरफ तो इसराइल के इलाके याफा या तिल अबीब के ऊपर एक ड्रोन अटैक किया है और इस ड्रोन अटैक के नतीजे में तिल अबीब के अंदर एक इसराइली मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरी कार्रवाई सादा के इलाके में हुई है और सादा के इलाके के अंदर एक और ड्रोन मार गिराया है। अब इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है, द यूएवी फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग एन इसराइली मिलिट्री टारगेट इन द ऑक्युपाइड एरिया ऑफ याफा यूजिंग अ याफा ड्रोन। In another context, our air defenses, by the grace of Allah, were able to shoot down the reconnaissance drone Giant Shark F-360 operated by American-Israeli enemy while carrying out hostile missions in the airspace of Sada Governorate. The drone was shot down using a locally made surface-to-air missile. अब इस वक्त ये 2 कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमन की तरफ से की गई हैं। एक तरफ तो इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब या जिसका पुराना नाम याफा है, उसके अंदर एक इसराइल की मिलिट्री साइट यानी इसराइली आर्मी की जो मिलिट्री छावनी है, एक मिलिट्री साइट थी, उसके ऊपर हमला किया गया है। एक याफा नामी ड्रोन जो कि यमन से दागा जाता है, इसराइल की तमाम लेयर्स को, एयर डिफेंसेस की लेयर को पेनिट्रेट करता हुआ पहुंचता है और वहां जाके टारगेट करता है। बावजूद इसके कि इसराइलियों का ये भी दावा है कि उन्होंने इस याफा नामी ड्रोन को जो है मार गिराया है, लेकिन यमनियों के मुताबिक ये ड्रोन तिल अबीब तक पहुंचने में कामयाब हुआ है और वहां जाकर इस मिलिट्री साइट को टारगेट किया है। जो दूसरी कार्रवाई हुई है इस पस मंजर में, इस वक्त इसराइल की और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयां यमन के ऊपर जारी हैं और अमेरिका के जिस तरह से MQ-9 रीपर ड्रोन मुसलसल तबाह होते गए हैं, 21 ड्रोन अब तक तबाह हो चुके थे, तो अब अमेरिका और इसराइल ने एक मुश्तरका हिकमत अमली ये अपनाई है कि अब छोटे या लाइट वेट ड्रोन जो हैं उनको रिकॉनेसेंस या जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक ड्रोन था जो कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई के लिए दाखिल हुआ था सादा के इलाके में, सादा की एयर स्पेस के ऊपर, जिसका नाम जायंट शार्क F-360 ड्रोन बताया जाता है। रिकॉनेसेंस ड्रोन या जासूसी ड्रोन था और उसको फिर एक दफ़ा यमनियों ने अपनी एयर स्पेस में जैसे दाखिल होते ही लोकली मेड सरफेस टू एयर मिसाइल से तबाह कर दिया। तो ये 2 कार्रवाइयाँ इस वक्त इस ज़मन में हुई हैं, जिसमें एक तरफ तो तिल अबीब के अंदर एक मिलिट्री साइट को टारगेट किया है, जबकि दूसरी तरफ दाखिल होने वाले अमरीकी इसराइली जासूसी तैयारे या जासूसी ड्रोन को सादा के इलाके में यमनी हौसियों ने तबाह कर दिया है। अगर बात की जाए तो इस वक्त इस 72 घंटे के पस मंज़र में यमनियों की तरफ से ये तीसरा ड्रोन है जो कि तबाह किया गया है। 2 ऐसे MQ-9 रीपर ड्रोन थे जिनको 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को तबाह किया था, जबकि ये जो ड्रोन है ये 4 अप्रैल की रात में तबाह किया गया है। तो 72 घंटों के अंदर ये तीसरी कार्रवाई है ड्रोन के हवाले से और ये तीसरा ड्रोन है जो कि यमनियों ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद में तबाह किया है। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इस वक्त जो अंसारुल्लाह या यमनी हौसियों की पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल ब्यूरो है, उसके एक मेंबर हैं मोहम्मद अल बुकाती, उन्होंने भी एक अहम बयान जारी किया है। बयान ये है कि उनकी तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अब यमनी इस जंग के अंदर नए हथियार मुतारिफ कराने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इंदिया दे दिया गया है यमन के अंसारुल्लाह के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर मोहम्मद अल बुकाती की तरफ से कि आने वाले वक्तों में यमन की तरफ से इस जंग के अंदर नए हथियार मुतारिफ कराए जाएंगे। तो अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में यमन किस तरह के हथियार इस जंग के अंदर लेके आता है और किस तरह से उनको अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसके साथ आपको ये बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट में एक वीडियो शाया की थी और इसके वीडियो के साथ ये भी बताया था कि ये एक ऐसी हौसियों की मीटिंग थी जिसको अमेरिका ने बमबारी करके मुकम्मल तौर पे सबोताज कर दिया और अब हौसी किसी भी तरह बहरा अहमर में किसी जहाज़ को नहीं डुबो सकेंगे। लेकिन इसके जो सियाक व सबाब सामने आए हैं, ये हमला एक ट्राइबल गैदरिंग के ऊपर किया गया था, यानी फिर अब अमेरिका की तरफ से यमन के सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है
اور اس کو منسوب کیا جا رہا ہے حوثیوں کی موومنٹ کے ساتھ۔ اس وقت جو اس حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے، on April 4, 2025 a US military strike was carried out in Yemen which President Donald Trump claimed targeted Houthis planning an attack on American ships. However, Yemeni sources and other international commentators have stated that the strike hit a civilian tribal gathering celebrating Eid al-Fitr, resulting in civilian casualties. Claims have been made that this action may constitute a war crime, sparking a debate over the legality and morality of the strike. The US has not yet issued an official response or initiated an investigation into the incident. اب واقعہ یوں ہوا کہ 4 اپریل کو امریکی صدر کی طرف سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک گیدرنگ کے اوپر جب بہت سارے یمنی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں دائرے کی شکل میں، اس پہ بمباری کی جاتی ہے، اس پہ بم گرایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام یمنی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بڑکی ماری جاتی ہے کہ یہ وہ حوثیوں کی میٹنگ تھی جس میں وہ امریکی جہازوں پہ حملہ کرنے کی کوئی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے، ان کو ہم نے جو ہے مکمل طور پہ سبوتاژ کر دیا۔ لیکن اس وقت یمنی میڈیا اور انٹرنیشنل کامنٹیٹرز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حملہ جو کہ امریکہ نے یمن کے اوپر یہ کہہ کے کیا تھا کہ ہم نے حوثیوں کے ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا ہے، یہ وہاں کے قبائلیوں کی ایک گیدرنگ تھی جو کہ جمع ہوئے تھے عید الفطر کی گیدرنگ منانے کے لیے، یعنی عید الفطر کی مبارکباد ایک دوسرے کو دینے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس کے اوپر امریکیوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ وار کرائم یا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر جو فخری انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس کو پورا کریڈٹ لے رہا ہے کہ اس نے حوثیوں کی ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ یمن کی سویلین گیدرنگ تھی، یعنی ٹرائبل گیدرنگ تھی، جس کو امریکہ نے اس بمباری کے نتیجے میں نشانہ بنایا ہے۔ اور اس وقت امریکی ملٹری آفیشل یعنی پینٹاگون اس معاملے میں مکمل طور پہ خاموش ہے، چپ سادہ ہوا ہے، نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا نقصان ہوا ہے، اور نہ اس کے اندر جو انویسٹیگیشن ہونی ہے، یعنی اب جو اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کیا واقعی یہ جو اسٹرائک تھی یہ ٹرائبل لوگوں کے اوپر تھی یا یمنی حوثیوں کے اوپر کی گئی تھی، اس کے بارے میں مکمل طور پہ چپ سادھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ جو کہ پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے کچھ اور تھا اور اب دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ اپنی پریزیڈنشل کیمپین کے اندر یہ کر رہا تھا کہ میں امن کا پیغام لے کے آؤں گا، لیکن اب معصوم یمنیوں کا جس طرح سے اس وقت قتل عام کیا گیا ہے یمن کے اندر یہ کہہ کر کہ وہ حوثی تھے اور حوثیوں کی میٹنگ پہ حملہ کیا گیا ہے، تو اب یہ سچ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنگی جرائم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران نے اپنی فضائی حدود کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیکیور کرا ہوا ہے، اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بہت زیادہ فعال ہو چکا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے جو جاسوسی کے طیارے بھیجے جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر یا اس کے ساتھ ساتھ پرشین گلف کے اندر، اس کو روکنے کے لیے بھی ایران کی طرف سے ایک حکمت عملی اپنا لی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو اب اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، US spy planes are facing Iran's electronic warfare system. Iran has begun jamming communication and GPS signals across the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. خلیج فارس میں اس کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز میں جتنے بھی اس وقت ملٹری ایکٹیویٹی ہے امریکہ کے اسپائی پلینز کے حوالے سے، یعنی پھر ایسے ڈرونز اور اسپائی پلین جو کہ مسلسل ایران کے حوالے سے کسی بھی طرح کی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ان علاقوں پہ پرواز کر رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ایران نے اپنا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے، یعنی پھر تمام کمیونیکیشن اور تمام جی پی ایس کو ان علاقوں میں ایران کی طرف سے جیم کر دیا گیا ہے۔ ایسے طاقتور جیمرز استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام جو امریکی جاسوسی طیارے ہیں یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو بھی انفارمیشن یہ حاصل کر رہے ہیں یہ ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ایران نے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا آغاز کر دیا ہے، اور بہت سارے امریکی طیاروں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے حوالے سے اس خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے علاقے میں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فائنینشیل پالیسیز تھیں انہوں نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تیسرا دن ہے آج کا جب امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ مکمل طور پہ کریش کرتی رہی، مندی کا شکار رہی، اور بدھ سے لے کر اب تک امریکی اسٹاک مارکیٹ ایک کثیر رقم جو ہے وہ ڈبو چکی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ ہے، The US stock market has lost around 7 trillion since Wednesday, over 11 trillion since Trump took office. $7 trillion جو ہے وہ نقصان اٹھا چکے ہیں امریکی بدھ کے دن سے لے کر اب تک، یعنی پچھلے 3 یا 4 دنوں میں $7 trillion کا امریکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر بات کریں کہ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کی کرسی سنبھالی ہے، یعنی 20 جنوری 2025 سے لے کر اب تک تقریباً 3 مہینے کے اندر
اس وقت امریکہ کو $11 ٹریلین کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیز ہیں۔ ایک طرف تو پوری دنیا سے جو ہے وہ ٹیرف کی جنگ شروع کر دی ہے، دوسری طرف اپنے جو امریکیوں کے پیسے تھے ان کو بھی ڈبونا شروع کر دیا ہے۔ امریکی معیشت اس وقت $11 ٹریلین کے نقصان پر پہنچ چکی ہے، اور اب یہی لگ رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے جو کہ امریکہ کو تباہ و برباد کرے گا اور اس نہج میں لے جائے گا کہ امریکہ خود بخود زمیں بوس ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جرمنی سے بھی ایک خبر آ رہی ہے، اور جرمنی نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام سونا جو کہ جرمنی کی ملکیت تھا اور امریکہ کے ریزرو بینکوں میں موجود تھا، وہ اب اس کو وہاں سے نکالنے جا رہا ہے۔ جو خبر سامنے آ رہی ہے، جرمنی میں پل گولڈ ریزرو فرام نیو یارک ایمڈ ٹرمپ پالیسی فیئرز۔ اس وقت جو ہے یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے بعد جرمنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جتنا بھی سونا امریکہ کے ریزرو بینکوں میں موجود تھا، اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ریزرو بینکوں میں جرمنی کا 1200 ٹن سونا جس کی مالیت 113 بلین یورو یا $124 ارب بنتی ہے، امریکی بینکوں میں امریکی ریزرو بینکس میں موجود تھا، اس کو اب اس نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ وجہ جو بنی ہے، اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھی پالیسیز ہیں اور جس طرح کے ٹیرفز اس نے اب یورپی ممالک پہ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں، اس کا شکار اب جرمنی بھی ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سارے یورپی ممالک کی طرح جرمنی کا بھی اب جو اعتماد ہے یا اعتبار ہے امریکہ سے وہ اب اٹھتا جا رہا ہے۔ تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام گولڈ ریزرو یعنی 1200 ٹن کا جو گولڈ اس وقت امریکہ میں موجود ہے جرمنی کا، اس کو امریکہ سے اب وہ واپس لینے جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی اس وقت دنیا میں گولڈ ریزرو کے حوالے سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے، یعنی اس وقت امریکہ ایسا ملک ہے دنیا کا جس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ گولڈ موجود ہے، اور اس کے بعد جرمنی۔ لیکن اس وقت چائنا جس طرح سے اس منظر کے اندر سامنے آ رہا ہے اور اس وقت کثیر تعداد کے اندر دنیا بھر کا گولڈ اب چائنا خرید رہا ہے، تو آنے والے وقت میں چائنا ایک ایسا ملک ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ گولڈ ریزرو ہو، یا پھر یہ کہا جائے کہ دنیا کا سارا گولڈ ایک طرف اور چائنیز ریزرو ایک طرف۔ تو آنے والے وقت میں گولڈ کی پرائسز جس طرح سے اوپر جا رہی ہیں، تو اب چائنا بھی اس مارکیٹ کے اندر ایک لیڈر کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ یہ تھے اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ فیس بک پہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور فالو کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔